Okay, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mole tonan suka yam yure lay sondare. Yule sawa ko Nyake kwera. sawa ko shayidu. Getika. Sawa ko shayidu. Yam yite ya. Ni te wani bulugo. Wani bulugo ya solo. Ya piheli so. Yam yibe ne wa pam Ahmadiyya wa kibara wa. Inshallah. La yam mana wanan pam Ahmadiyya wa kibara. Mamman tutum pam Ahmadiyya wa kibari. Ya rari wa parli mam ki da ko wa joranma. To bo joa nyokma tamam yab. Lili mam ki da ko wa ma conference ma ndatam mane. Mam yik maha namba tonkra lile communique men to te kaya ka ni banan yibe wa tam sinna yik wa kaya ka na mbo bi ga sirwanya na pa na ke la conference na ni to lile lam sirwa men nya ya woto. Yes, translation. Alhamdulillah, he says that his name is Sawadwa Said. So, from the region wise, is from northern region. So, he also has a department called Pisila. He's from Pisila. And Pisila also, there is a locality of Pisila called Wenbulugu. He's from that Wenbulugu. Now, as we are broadcasting our programs in the radios, he heard about, always is listening our programs. So I'm meaning the program of preaching about Ahmadiyyat, the true Islam. So Alhamdulillah, through that he heard that in that month, that was in the month of March 25th, 26th, 27th, something like this. Yes. So there was this national convention. So, and also from the radio, they explain and specify the place from Kaya here, the day when we are going to all move together to Bustane Mahari, meaning at the capital Ouagadougou. So it is through that. Else, none did not call him, but it is through the wireless that he heard about, and then he came. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे साथ इस वक्त दोस्त मौजूद हैं, ये इनका नाम सावडोगो सईद है और ये काया रीजन के एक लोकेशन है पिछला, उसके एक गांव में रहते हैं। तो ये आज हमसे मिलने आए थे, तो इनसे यही पूछा गया कि क्योंकि ये जलसे पे हमारे साथ गए थे मार्च में 25, 26, 27 को जलसा जो था, तो इनसे फिर यही पूछा जा रहा है कि आपको किसने ये पैगाम दिया, किसने कहा कि आप जलसे पर जाएं, आपको ये कहाँ से खबर मिली, किसी ने आपको इनवाइट किया था? तो इन्होंने कहा कि ये रेडियो में मैंने सुना था और मैं चूँकि यूजुअली बाकायदगी से मैं सुनता हूँ रेडियो जमात का, तो जिसकी वजह से मुझे ये पता चला था कि 25 से लेकर 27 तक वागाडुगू में मार्च के महीने में ये जलसा सालाना हो रहा है और इस जलसा सालाना में काया से एक डेलीगेशन जाएगा। तो ये फिर उस तारीख को 25 तारीख को सुबह के वक्त यहाँ पर फिर काया में आ गए थे और हमारे साथ जाने के लिए। तो इनसे मज़ीद हम सवालात पूछते हैं कि जलसे से जाने से पहले इनके क्या तासुरात थे जमात के बारे में, अहमदियत के बारे में, और जलसे से वापस आने के बाद इनके क्या तासुरात हैं। ओके मिशनर साहिब, so please ask from him that before going to Jalsa, what is his opinion about Ahmadiyyat? Now he came from the Jalsa. Now, is there any change his opinion, or is there any change his point of view about Ahmadiyyat or not? I'm to soke jese tawsiyam yangum na Ahmadiyya o yuro tone sanda yelam to pale lamba sanda yelam to ya din yitba goma ya zuna la yam se wan tone ken wo roga lebe kon wawa nyam se nyam bumuni wo roga yalla
ane ya masa bala yam kya pugon ya hiye bumuninga ya wato masa baham yam be yam ne ahmadiyya bi baham yam ye pabi sida mam ko han sa siri ko wate to on ta kaya bon wa to ko mam jin lum je lum kila ya wenne yele ya nabi ya man yele ditina me han wa ya wenne yele ya nabi ya man yele lille mam hinje lam kila lam de ko wa zangal yep be mam to ni be ye zangal yi ya man consider li be yi woto ya bala ya wonne ye nabi ya man ye le data ni ma na mam to nya bumbal na be ndo nya ma lille mam yambe ala ma to ya ni lamba wa ne ba fam biliti nyar sanda ga yete la ilaha illallah sama kabeta ya ihlam ilmu ko sida. So I asked him that so you hear that all over the world some evil-minded, devilish-minded, always bringing evil thought about Ahmadiyyat. So some say that they are not Muslim, some say that they are come to spoil Islam. So through all these notes, keeping those points in mind, you have yourself gone there. What have you seen the actual fact? He says really, what he heard there, I'm talking about the place of Bustani Mahdi, it was something special from Allah subhanahu wa ta'ala. It was just, Qala Allahu wa Qala Rasul. تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جماعت کے بارے میں سنا ہوا تھا، لیکن کئی سارے لوگ جو انہوں نے کہا، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ انہوں نے استعمال کیا شیطانی دماغ، کہ جو ایول مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، شیطانی دماغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جماعت کے بارے میں غلط قسم کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اسلام کے نام کو بدنام کر رہی ہے، اسلام کو خراب کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام سے جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے سنی ہوئی تھیں اور میں ان چیزوں کو کنفرم کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں جلسے میں گیا تو وہاں میں نے جا کر دیکھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے عین مطابق جماعت جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہے، اس کے عین مطابق جماعت اپنی تعلیمات کو پھیلا رہی ہے. So as he said, قال الله وقال رسول, it is what God says and it is what the Prophet says. And also, one striking point that he has given, when he viewed the experience that he got from the Jalsa, there is now a big trust in him with the Jamaat. It is like in Africa here, the mom used to put the baby behind her back and have it well tied with the cloth. So meaning when the boy is, or when the little baby is behind the mom, so what does it fear again? No. Nothing. So he says that he has given his whole body and his whole soul to Ahmadiyyat like that. اللہ اکبر. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں اور اس کے عین مطابق بالکل وہاں پر عمل بھی ہو رہا تھا اور دکھایا بھی جا رہا تھا ویسے ہی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو اسی طرح ہی جماعت کے حوالے کر دیا، اپنی روح کو، اپنے جسم کو. جس طرح یہاں پر افریقہ میں ایک ٹریڈیشن ہے، بلکہ یہاں پر ایک کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ماں اپنی کمر کے اوپر رکھ کے تو اپنے دوپٹے کے ساتھ یا کسی چادر کے ساتھ باندھ لیتی ہے اچھی طرح تاکہ وہ گرے نہ. اور جب بچہ وہاں پر ماں کی کمر کے ساتھ بندھ جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا کہ میں اب گر جاؤں گا یا میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ بالکل فیئر لیس ہو جاتا ہے، بالکل بے خوف ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی باڈی کو، اپنی روح کو جماعت کے حوالے کر دیا اور اب میں بالکل بے خوف ہوں اور اپنے پورے اطمینان قلب کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ اب جو ہے وہ شریک ہوں.
Okay, so how many family members have in their village? So is there any other person that he also heard about Ahmadiyyat and he also trying to spoil out his mind after coming from the Jalsa? Elam te yam zama soria ya never wana yam yilibe ne lari logor pore wala yam sen ken conference wato to yam te sanda be ya be ne ya moyem bilu bala nek bilu bala james bala te bamme takasa ya ahmadiya pasuma ya wala bota yam ne ngan datna sam yam limo yalla be yam bi baname no pape mamna yi ko tongo ki barango amna ba tongo ndi kay te mam kan ko fan ya ahmadiya ko fan nam kan to ko ki la wazo li lo ko mam patal le tan ten yeta wa ti de mam li mawnga ni yer kan ko ayo la sana mam ne ba son mam nzar ne ba son ni nzaka po wallahi ta ni pisida no nan mam pa ba ya ta ko kwamba donc man japp ko man fana avant tapisilan voilà nam zakapo. He says that for someone maybe first start with his family, they are almost 25 in number because he has 3 wives. You know, in Africa here, so we have to specify because Africa children are part of property, even though yet still Quran has given some listen. Children and wives, they are part of our property. So, Innama amwalukum wa auladukum. Thank you very much. So, he said that they are almost with the children of his Guinea brothers. So, maybe they may go on 25 in number. But saying maybe someone likened to have a evil influence in his and the impact in his faith, no, there isn't. He went to listen from the preachings and the may say preachings from the Jalsa and the Ahmadiyyat from Wagadugu. I'm talking still from the Bustani Mahdi, but there is no anyone coming to on his way, in between his way and Ahmadiyyat to mingle the way. No, it's very clear. इन्होंने बताया कि चूँकि यहाँ पर अफ्रीका में ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज है तो इनकी 3 बीवियाँ हैं तो कुल ये 25 अफराद बनते हैं घर के. तो नाउ दे आर ऑल गेटेड विद जमात. देयर ओपिनियन, द होल फैमिली ओपिनियन अबाउट द जमात इज नाउ द सेम व्हाट ही हैव. ay lamti wala yam sen kenga yam sen le ba yam dika kibaran ta sabbi zakaramba ti ta hasane ahmadiya le ba yam bi yam nan bala no mam le ba to tawa to so la man changa conference le ahmadiya conference le changa la mam ni ke la kasi wallahi mam nan po difference simple bala ba me han gom da won ne yele na biya man mam bangara pa sheka en to wela ga sa pa taw she le ta na bu to ka wa mam na ya fasi bala na mam si tak tam ticket ya fasi wala mam. He says that when he came back from the conference, he gathered them together and he told them the purpose of his journey from his village to Wagadugu. He went for the religious conference and the religious purpose. Alhamdulillah, it has it was successful. It was successful. And Alhamdulillah, he did not see any problem in that. And he hoped that, as he didn't see problem, in future coming also there will not be any problem. That's what he said. That's it. इन्होंने बताया कि मैंने ये पूछा था कि इनकी तमाम फैमिली मेंबर्स भी अब इनके साथ ही हैं, इनके इस ईमान में कि ये अहमदियत के साथ हैं. तो इन्होंने बताया कि जब ये जलसे से वापस आए थे तो इन्होंने फिर अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा किया था और सबको ये पैगाम दिया था कि मैं जब गया था यहाँ से मेरा सफ़र का मकसद क्या था. तो फिर इन्होंने बताया कि मैं एक रिलीजियस मकसद से गया था, मज़हबी मकसद से गया था और मैंने वहाँ जाके ये सुना है और वहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी जिससे मुझे मेरे ईमान में कोई अब कोई मुतज़लज़ल कर सके मेरे ईमान को. तो इन्होंने कहा कि
आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो इन्होंने फिर अपनी तमाम फैमिली को जो है वो ये बताया कि आप यानी कि ये इस तरह करके मैं जब गया था तो ये मेरा मकसद था। नाउ इट मीन्स दैट द होल फैमिली विद हिम। Let mom somaha wala nyam zakara mfangila fambia ne yambala ya wato. Okay, so you know that we have one system to enter the Jamaat. Is there, if anyone wants to enter in the Jamaat, that he may give his name to one form. So my question is, now he is willing to enter the Jamaat with the whole family. He is saying that like this, but now he also wants to give his name, that we can count his name being an Ahmadi. Ay lamia wala tigse nyam mo wato Ahmadiyya pour ne sandat na ke Ahmadiyya na kira da la barikda yawon ke Ahmadiyya pour te yawon gela fo na Ahmadi shidamba donc la wato maha welamte nyam koma bala yama yokame bala tom se sif ni ngwa yama yokame si ga yokame fangil na kataba la mosa yam sa ke zingun dat malagre fo pa kera amba so zakaram ye bala fo mim te malagre ye bala fzin ke dan data la su konge nyam se biligra ham biligoto ton sifra yala yam wal bilga mati yambe Ahmadiyya po mo la yam me zakaram me na gambe panare ya mam le zaka sabo ne wato ne lilim bebe mama togon le ko ne dina po ne wato ne lilla mam sin takda me tibna abdi mam be he says that he is the head of the family and he is like I don't know how can we like a train He is the engine of the train. So the train also it has a wagons. So as when the driver has a problem, then the wagon will also have to follow. So meaning as he himself has already given himself to the true and the good faith, so they are all bound to follow because they are imam. Okay. Jazakumullah ahsanal jaza. So you can also show him the pictures of the Khulafa and Promised Messiah alayhi salatu wasalam, that this is the Promised Messiah alayhi salatu wasalam, Imam of era. Okay, first of all I want to explain. इन्होंने कहा है कि चूँकि यहाँ पर एक ये है कि जो घर का बड़ा होता है, हेड होता है, अगर वो किसी किस्म का कोई फैसला कर ले तो बाकी फिर उसको उसके फैसले पर मुत्तफिक होते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन का इंजन है, वो इंजन को अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसको ट्रेन को जो बाकी उसके जो डिब्बे हैं वो फॉलो करना पड़ता है उन डिब्बों को, इंजन का। तो ये बहरहाल इन्होंने यही कहा है कि इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इन्होंने एक मिसाल दी है कि इनके फैमिली मेम्बर्स को इनको फॉलो करना पड़ता है जब कोई हेड ऑफ फैमिली कोई फैसला कर लेता है। तो मैं इनसे एक गुजारिश कर रहा था अपने मिशनरी साहब से, सोरगो उमर साहब से, कि जो पीछे आपके एक चार्ट है जिस पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की और खुलाफा की तस्वीर हैं, आप इनको ये दिखाएं और इनको ये बताएं कि ये इमाम हैं इस वक्त के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, और ये उनके खुलाफा हैं और इस वक्त 5वें खलीफा जो है वो लीड कर रहे हैं जमात को। Okay, wato yamya foto kanga Imam Mahdi alayhi salatu wassalam la wato Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani imam wakati zamani limama bam la ñaare apaya bam la han lugul jamaat islamiyatul ahmadiyya sul bam lo wor pour masa la lebe bam me te bam ya zamana limam oble bi nabi yama bala nabiyam bayi nabiyam bala leer sa paton waye la ha zaman mo bala asan ke wasame la ya nabiyam dina pour ya nabiyam dina ma sama tengra ni da musala halle ni yeter khalifa ramma woto donc tipi khalifa ya Hazrat Mulvi Hakim Nuruddin radiyallahu anhu bam la woto la ri etien mbanga te ade khalif kanga me lebe tara tokone nabiyam sahaba yuru mbonte Umar Farouk bam me ya bam ya la woto
Umar bin Khattab bam ya handa wato aha yi bin soba bam kaiwa la ya wale Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ya Imam Mahdi alayhi salatu wasalam bi la wato yi bin soba la wato ta ban soba ya Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah alayhi bam ya ta soba la wato la yawan soba bi ya nasan soba ya Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah alayhi bam ya nasan sob khalifa yawan hankawa yawan da ya nu sob nin putol sombe mohawa ya Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahu ta'ala bi nasril aziz ko tam te pangna ba wana pangwi ni ngala son wi ni ga jindina bam la yit mt ya wakat fa ya wato. Okay, Jazakumullah Ahsanul Jaza. So now we are pray to God that may Allah bless him, may Allah protect him from all evil things, from all evil minds, from all evil personality, that he will remain his faith, his family also remain the true Islam, with the true Islam, true Ahmadiyyat. So this is our prayer to God. Yela meti bon song patem pame ti nam so pa jin be ko pour ton ko de me et san ko me di la nam sa yalom papa la fa san ko dun ti fo to ni zone pour moi ti de toro ti fo date info nam sa duno bi fo ya duno bi o fo e pa kende ba te pour moi bum panan ki re rilla me ti bi o to fo le me yawa fo se mili nam so kan to ko wata le bra nom ne fo masa bala nom kan pour la fo mena le pa arjak pour me la yete kazalik me ahmadiya ko me ya woto ko tame te wona mane no kadam tablo dina poa wona mane gudum ne ni ta wen ramba wona mane arjak gudum wona mane pa gudum wona mane ko gudum wona mane zaman gudum ya limon sabab la yam son wo wona pasi limongo ya wen zai sabab me la yam wo me wona pasi won zela raba fajila ya na yelti vi ma fajili so madunika an tonti so ma alkiyoma don wona sabar so